Pablo Paul tenía 4 anclas efectivas had 4 effective anchors que hicieron que Dios interviniera a su favor. that made God intervene in his favor. La primera ancla The first anchor que tenía él, that he had, que hizo que se intercediera por él, that made him intervene for him, fue la presencia de Dios que estaba con él. was the presence of God that was with him. Cuando leímos aquí en la Biblia, en el versículo 23, When we read in verse 20, dice lo it siguiente, says que el ángel that the angel se le apareció. appeared. So, la presencia de Dios So the presence of God estaba con él. was with him. En medio de las grandes tormentas de la In the vida, midst of the big storms of life, la presencia de the Dios presence of God está entre aquellos que lo buscan a él. is among those who search for him. No en cualquier persona. Not just anybody. Si tú perteneces a Dios, If you belong to God, Dios está en tus medios. God is in the midst of No you. importa por donde tú estás No pasando, matter what you're going through, porque tú estás sirviendo a because Dios. you're serving Y God, por ende tú eres protegido por Dios. and you're protected by Y God, Dios va a and interceder God is going to a intercede tu favor. in your favor. La Biblia The dice Bible says que Dios nunca nos deja. that God never leaves us. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice Hebrews chapter 13 que verse 5 Él says nunca se olvida de that He never nosotros. forgets about us. Mateo 28, 20 Matthew dice que 28:20 Jesucristo antes de ascender says that before He ascended, but dijo lo Jesus ascended, He said the siguiente: following: estaré contigo. I will be with you. Sí, I gotta tell you this. Estaré contigo. I will be with you. Estaré contigo. I will be with you. Estaré contigo Be hasta el final de tus días. To the end of your days. Entonces no podemos, So we can't no debemos We shouldn't temer, fear, porque Dios está con nosotros. God is with us. Estuvo ayer con nosotros. He was with us Está yesterday. hoy con nosotros. He is with us today. Y está mañana And con He will be with nosotros. us. ¿Le podrás dar un aplauso al Señor por eso? Aun cuando tú no lo ves, Even when you don't see Him, Él está protegiéndote. He is protecting you. Aun cuando tú no lo ves, Even when you don't see Él te Him, está cuidando. He is taking care of Aun cuando tú no lo ves, you. Even when you don't see Él te Him, está dirigiendo. He is directing Porque you. Él es Dios. Because He is Y God. Él está cumpliendo su And He palabra. is fulfilling His word. Él está contigo. He is with Su presencia está contigo. His presence is with Y si you. su presencia And His presence está is with contigo, está intercediendo. Que Dios intercede por ti es The second reason that God intercedes por for sus you promesas. is His promises. Mira lo que dice el versículo 24 y 25. Look what it says in verse Que el 25, ángel le dijo that the angel said, que no do temiera not fear, porque él iba a llegar a Roma. because He's going to get to Rome. Y todos los que estaban con él And those who were with Him iban a llegar were going to get there. a Roma. ¿Saben lo que quería decir You know esto? what this meant? Que no importara lo grande que fuera la tormenta, That no matter how big the storm was, no importaba cuánto el viento le diera al barco, no matter how much the wind would hit no, the ship, no importaba si se rompía en pedazos, no matter if it broke into pieces, ellos no iban a perecer. they were not going to die. Me pregunto yo hoy, I asked myself, ¿por dónde estás tú pasando? where are you going through? ¿Cuántas piezas se han roto en tu How many vida? pieces are broken in your life? ¿Cuántas lágrimas tú has derramado? How many tears have you shed? Porque no sabes lo que sucederá mañana en tu vida. Because you don't know what's going to happen tomorrow. Algunos han perdido el trabajo, Some have lost their otros han jobs perdido las casas, and their houses, otros han perdido su relación familiar. and even their family relationships. Que eso es más importante que una casa y un automóvil. And that's more important than a house or a Y tú car. estás You're diciendo, saying, ¿qué pasará con mi vida? what will happen in my life? Dios te está diciendo God is saying que sus that promesas His promises están contigo. are with you. Cuando Dios te da una promesa, When God gives you a tú promise, tienes dos you opciones. have two options. Dile a la persona que está detrás de ti. Tell the person Y si no hay nada de behind you, frente de ti, if somebody's not behind you, in front of you, dile estas palabras. say these words. Tengo dos I opciones. have two options. Y mira cuáles son las dos opciones, son bien Look fáciles. at these two easy, simple options. Creerle a Dios Believe God o no or creerle. not believe God. Not to believe. Wow. Amén. Amén. Creerle a Dios o Believe no God creerle or not believe en la situación que tú estás in ahora, whatever situation por you're la in. cual tú estás pasando. El plan de los soldados The soldier's plan era matar a los presos, was to kill the prisoners, pero entre ellos but in them, estaba el hombre de Dios. amongst them was a man of God. I just have to let you know this. God is going to protect you Dios te va a proteger, regardless
No importando en la situación que No tú te matter what encuentres situation you're in, y qué es lo que esté sucediendo a tu and what's going alrededor. on around you. Si los soldados The soldiers estaban pensando were thinking matar a aquellos que estaban presos, to kill those that were pero entre ellos those prisoners, but amongst them estaba el hombre de was Dios. a man of God. Y como estaba el hombre de And Dios, since the man of God was y there, Dios le había dado una and God promesa, had given him a y promise, Dios tenía un plan para God él, had a plan for de him llevarlo a Roma, to take him to Rome. como Dios tiene un plan, Since God has a plan, ese plan se tenía que cumplir. that plan had to be Y fulfilled. Dios no iba a And mentir. God wasn't going to lie. Dios tiene un plan para tu God has vida. a plan for you. Al final y al cabo tú tienes que pensar en At eso. the end of the day, you have to think about that. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para mi vida? What is the plan that God has for your life? Pastor, yo no sé el plan que Dios tiene para mi vida. Pastor, I don't know the plan that God has for Pues my yo te lo life. voy a I'm going to repetir. repeat it. Yo apuntaría esto también. I would write this down. Y me lo aprendería hasta de I memoria. would even learn it. I would memorize it. Jeremías 29:11. Jeremiah 29:11. Mira lo que dice. What it says. Porque yo sé los planes que tengo para ti. Because I know the plans I have for you. A lo mejor tú no sabes los planes. Maybe you don't know the plans. A lo mejor tú no has hecho ningún plan. Maybe you haven't made it. Pero Dios antes de la fundación del mundo But God, before the creation of the hizo world, un plan para tu vida. had a plan for your life. Y dice planes de prosperidad. Plans of prosperity. No para Not to lastimarte. hurt you. Planes de esperanza. Plans of hope Y un gran futuro. and a great future. ¿Cuántos quieren un plan así? How many? Ah, hermano. Yo quiero ser dirigido I want to be directed. por aquel que tiene ese plan para mi vida. Este plan es para el pueblo de Dios. Y tú eres el pueblo de And you Dios. are the people of God. Listen, aunque Pablo estaba en esta gran tormenta Although Paul was in this storm, y parecía que terminaría con su vida, and his life might have finished, his life might have él finished. estaba confiado. He was confident Porque él estaba viendo because he was seeing que Dios estaba that intercediendo God was interceding por él for him y que el plan de Dios and that the plan of se iba a God cumplir en su vida.